بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، رات گئے کے زمانے سے لے کر اور پھر دیگر شوز جو میں نے مختلف چینلز پر کیے، اس میں مجھے بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں کو انٹرویو کرنے کا موقع ملا، اور تقریباً ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص نے میرے پروگرام میں آ کر اپنے دل کی باتیں جو تھیں وہ مجھ سے کی، ناظرین سے کی۔ اس میں صحافی کیا، سیاستدان کیا، جرنیل کیا، ادیب کیا، شاعر کیا، بزنس مین کیا، وکلاء کیا، اداکار کیا، سبھی لوگ شامل ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی۔ مگر ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی وہ اپنے کمیڈینز میں محسوس کی۔ خاص طور پر ان لوگوں کو انٹرویو کرتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کہکہوں کے پیچھے آنسو ضرور ہوتے ہیں۔ شاید جو جتنا زیادہ ہنس رہا ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہنسا رہا ہوتا ہے، وہ اندر سے اتنا ہی دکھی ہوتا ہے، اور یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے کہ وہ آپ تک، اپنے ناظرین تک، اپنے سامعین تک، اپنے چاہنے والوں تک اپنا دکھ نہیں پہنچاتا، اپنا قہقہہ پہنچاتا ہے۔ ایسے ایک آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایوب مرزا صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو۔ اور ایوب مرزا صاحب کے جن دوستوں نے پچھلے 20-30 برسوں میں انہیں ہنستے بھی دیکھا، انہیں روتے بھی دیکھا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے شو کی تو جان ہے ہنی البیلا صاحب۔ بہت شکریہ صاحب۔ اور ابھی مرزا صاحب نے مجھے بتایا کہ آشا نے بھی بہت کام کیا آپ کے ساتھ۔ جی جی، تو حامد صاحب کے بارے میں نہیں آپ نے بتایا؟ نہیں، حامد صاحب نے بھی بڑا کام کیا میرے ساتھ، اور میں نے ان کے ساتھ بھی کیا ہے۔ میرے بچے ہیں ہاتھوں کے۔ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ بھی ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਨੇ। کہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا؟ میں نے اپنے سفر کا آغاز شاہ جی تقریباً فیصل آباد سے، میرا جو ابتدائی سفر ہے وہ فیصل آباد سے۔ یہ جب تقریباً آپ نے کہا تو آپ شور نہیں ہیں۔ نہیں، ہم کامیڈی آرٹسٹ ہیں، ظاہر ہے تقریباً تو ساتھ لگائیں گے۔ اچھا اچھا۔ یعنی کہ جب یہ پیمنٹ بھی لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میلے کی، کہتے ہیں ہاں تقریباً۔ بچپن آپ کا کہاں گزرا؟ فیصل آباد۔ فیصل آباد۔ فیصل آباد تقریباً۔ تقریباً۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ کا نام ایوب مرزا ہے یا تقریباً ایوب مرزا؟ کنفرم گرنٹی شناختی کارڈ دکھاواں تانوں؟ میں دیکھے ہے نا شناختی کارڈ سے، اسے لکھا ہے ایوب مرزا تقریباً۔ آشا جی ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ। اچھا، آپ نے سب سے زیادہ کس کے ساتھ کام کیا؟ سب سے زیادہ ہنی صاحب کے ساتھ کیا ہے۔ کتنے عرصے پہلے آپ دونوں کی ملاقات ہوئی؟ ملاقات حال ہی میں ہم نے اپنا خبردار پروگرام بھی کیا ہے، 6-7 سال تو وہ کٹھے ہو گئے نا۔ 6-7 سال حال ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اس سے پہلے بھی حاجی البیلا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت اچھا، کرے، آمین۔ تو میرے بڑے محسن تھے، میرے وہ والد صاحب تھے، اللہ پاک ان کو کروڑ جنت نصیب کرے۔ آمین۔ تو ایسے بے مثال لوگ بہت کم آئیں گے، بے شک۔ تو آتے بھی بہت مشکل سے ہیں۔ تو اس زمانے سے آپ کی ہنی صاحب سے اس زمانے سے چھوٹا سا ہنی تھا تو میں اسے کھلایا کرتا تھا۔ اچھا، ہاں جی، واہ تو بھائی صاحب کہتے تھے دیکھیں یار مرزا صاحب، یار ਬੱਚਾ ਖਾ ਨਾ ਜਾਈ۔ راحت خان صاحب کو بھی ایسے میں نے کھلایا، وہ بھی تقریباً ایک ایج فیلو ہیں، راحت فتح علی خان۔ راحت فتح علی خان۔ وہ میرا بچہ ہے، میرا بھتیجا بھی ہے۔ تو ایک ہی علاقے میں آپ لوگ رہتے تھے؟ نہیں سر، ہم پیپلز کالونی میں، ہاں۔ تو وہ جنگ بازار میں رہائش تھی ان کی۔ پیپلز کالونی تو فیصل آباد کا بہت پوش ایریا تھا۔ جی جی، وہ تو فیصل آباد کا ڈیفنس ہے۔ تو آپ شروع سے ہی ماشاءاللہ یعنی کہ بہت خوشحال تھے؟ یہ بات جو موت پئی۔ ویسے پوچھ رہے صاحب، نہیں، اللہ کا شکر ہے، شروع تو اسی اللہ دی رحمت ہے، اسی کہڑے مالشی اسی بھی چالتے بس شیشیاں لے کے اسی پھرتے سی۔ نہیں، وہ اگر وہ کام چل جائے مالشی کا بھی تو وہ جب وہ بنا لیتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب تسی بنا دینا وا، ویسے بنیا نہیں ہوتا۔ تسی اینج کر کے بنا دینا، میں ایਂ کر کے کام دیتے، کیونکہ ماشاءاللہ یعنی آپ اتنا سیریس سوال کرتے ہیں، مجھے واقعی یہ خوشی ہو رہی ہے جان کے۔ کیا مالشی ہے؟ تو مرزا صاحب اس زمانے میں ہی جو آپ نے پیسہ ویسا بنایا وہ اسٹیج کے ذریعے بنایا؟ نہیں، اسٹیج سے نہیں، وہ میں سوئی گیس میں جاب کرتا تھا۔ اچھا۔ سرگودا روڈ پہ ٹرانسمیشن تھی جو کہ سوئی گیس سے کنیکشن آتا تھا، ادھر سے آگے جا کے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی۔ یہ زمین سونگ کے بتاتے تھے کہ یہاں سے گیس نکل۔ تو اچھی تنخواہ تھی آپ کی وہاں؟ جی اللہ کا تو شکر۔ سوئی گیس کی نوکری سے اسٹیج پہ آپ کیسے چلے گئے؟ میرا خیال پائپ پھٹیا دے گئے نے۔ ابھی بھی آپ تھیٹر کر رہے ہیں؟ ان دنوں میں تو نہیں میں کر رہا، لیکن کنٹینیو۔ ویسے پیسے اس وقت زیادہ ملتے تھے کہ اب زیادہ ملتے ہیں؟ پیسے کم تھے اچھا۔ لیکن لگتے زیادہ تھے۔ لگتے زیادہ تھے، اور اب تو پیسے زیادہ ہیں، لگتے کم ہیں۔ اب 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے، کہاں زیادہ لگیں گے۔ اب آلو لینے چلے جائیں تو وہ بھی مطلب 90 روپے کلو،
آپ پیاز لینے چلے جائیں تو وہ بھی 150 روپے کلو. تو کیا آرٹسٹ کرے گا, کیا کھائے گا؟ جس کی دیہڑی 500 ہے یا جس کی دیہڑی 1000 ہے, وہ توڑوائے گا, کھلوائے گا, بچوں کو کھلائے گا, کیا کرے گا؟ رکشے والا کیا کرے گا؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ لیکن آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ پیسہ. آپ تو کھاتے نہیں کچھ. نہیں میں ہنی بھائی, میں باجرہ کھانا, میں بھی تو مطلب پیاز ہانڈی جو پہے گا تو کھاواں گا نا. پھر میرا مطلب ہانڈی پیاز تو بغیر. شاہ جی آپ بتائیں, پیاز کے بغیر ہانڈی اچھی لگتی؟ ہن تک بولے نہیں, لگتا سادہ برگر کھاندے. ابھی جب پیچھے بات ہو رہی تھی شو شروع ہونے سے پہلے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس بہت پیسہ تھا ایک زمانے میں, جی جیسے پیپلز کالونی میں گھر تھا اور گاڑی تھی, مگر پھر کہنے لگے میں بالکل سڑک پہ آ گیا. میں نے یہ سنا. ہاں جی. یہ کیا معاملہ تھا میرے صاحب؟ یہ حالات کی نظر ہو گیا شاہ جی سارا. اچھا. بڑے بھائی تھے, علیحدہ ہو گئے. والدہ کینسر کی پیشنٹ تھیں, وہ فوت ہو گئی. والد کینسر کے پیشنٹ تھے, وہ فوت ہو گئے. بڑی سسٹر کینسر کی پیشنٹ تھی, فوت ہو گئی. چھوٹی سسٹر مینٹل تھی, ذہنی مریض تھی, وہ لاوارث لاش فیصل آباد سے ملی ان کی. تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ چھوڑو یار, اب پڑھو اور ان کو بخش دو. میں نے کہا وہ کوئی بم دھماکے میں فوت نہیں ہوئی, وہ میری بہن تھی, میرا خون ہے, میرے ماں باپ کی اولاد ہے. میں ڈھونڈوں گا جس تھانے میں لاش ہوگی, میں ادھر سے بھی مردہ خانہ سے بھی تلاش کروں گا. تلاش کر کے پھر جنازہ پڑھا کے پھر دفنایا, پھر مجھے صبر آیا. میں نے شروع سے اپنی فیملی, ماں باپ کی خدمت کی ہے الحمدللہ, کیونکہ حقیقت لوگ آج کے لوگ مانتے نہیں. اس اذیت کے دور میں بھی جو آپ یعنی کہ ایک جذباتی طور پہ جو آپ تکلیف سہ رہے تھے, مگر اس میں بھی آپ ہنسا رہے تھے لوگوں کو. جی ہنسا رہے تھے. مشکل نہیں ہو جاتا تھا یہ؟ مشکل ہوتا تھا, پر کیا کریں, لوگوں کو تو وہ چاہیے نا جو ٹکٹ خرچ کے آتے ہیں, وہ اپنی انٹرٹین لینا چاہتے ہیں, وہ کامیڈی باتیں سننا چاہتے ہیں, اپنے ذہن کو ٹینشن فری کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا کبھی ہوتا تھا کہ آپ دن میں اپنے والد کی یا والدہ کی خدمت کر کے آئے ہیں, جس پین سے وہ گزر رہے تھے وہ آپ نے دیکھی, یا جیسے آپ اپنی بہن کا بتا رہے ہیں کہ وہ مل نہیں رہی تھیں, اور اس کے بعد یعنی کہ وہ جو تکلیف, وہ جو اذیت ہے, وہ اذیت کبھی اسٹیج پر آپ بریک ہو گئے ہوں, آپ کا رول ایسا ہو کہ آپ ہنسانا ہو آپ کو, مگر آپ کو وہ یاد آ گیا ہو, ایسا کبھی ہوا؟ ایسا ہوا, بریکیں آئی ہیں, ایک دم وین آیا, پھر اپنے ذہن کو وہاں سے نکالا, ایک دم گرفتاری پڑ گئی, ذہن کی گرفتاری ہو گئی یار, پھر ہنسانے لگ پڑا. اور ایک میرا واقعہ بڑا مشہور ہے. تو پہاڑی پہ میں پلے کر رہا تھا, تو میں اپنے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ان کو لے گیا ڈرامہ دکھانے کے لیے. تو ایسے ذہن کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے گیا کہ ٹینشن فری ہو جائے. میرے والد صاحب اس وقت ایڈمٹ تھے. موٹر سائیکل پہ میں چلا گیا بچوں کو لے کے. میں کہا چلو ذرا تھوڑا سا ذہن کو میں قید سے نکالوں. ڈرامہ کر کے میں واپس آیا ہوں, اترا ہوں موٹر سائیکل پہ, اکیلا ہی گھر آ گیا ہوں, بچے وہیں چھوڑ آیا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ بچے گئے ہیں. اس قدر پریشانی تھی؟ پریشانی تھی, اور پبلک کو خوب ہنسایا میں نے اس دن بھی. جی بجلی کی طرح. ਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੈਂਟਾਂ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ. ਮੈਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਪੈਂਟਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਫਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾ ਲਈ. آپ کی میرڈ لائف کیسی رہی مرزا صاحب؟ اس طرح بھی رہی ہے سر. آپ کی بنتی نہیں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ؟ نہیں بنتی تھی, بنانے کی بڑی کوشش کی ہے. تھی یعنی کہ اب حیات ہیں؟ نہیں حیات ہی ہیں, اور واہ حیات ہیں سر. نہیں آپ نے حیات اپنے اپنے بندیاں کو پسند نہیں ہیں. نہیں اچھا, یعنی کہ طلاق ہو گئی اور پھر شادی کر لی انہوں نے؟ ہاں جی, مینوں تے بیویاں انج ملیاں جویں میں انہاں نوں گھروں ٹوریا چاہوں. ملیاں مطلب یعنی پہلی شادی ہوئی وہ بھی نہیں, کتنی شادی ہوئی آپ کی؟ میری 4 شادی. 4 شادی ہوئی آپ کی؟ اسے حشر نہیں دیکھنے. 4 شادیاں ہوئی ہیں, اور پہلی بیگم سے ایک بیٹا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور دوسری بیگم سے اللہ نے 4 بیٹے دیے. 5 ہو گئے. اور ایک شادی تھی وہ ویسے مطلب نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی تھی. مطلب 5 بچے ہو گئے ٹوٹل؟ ہاں جی 5 بچے. اچھا. ایک پہلی بیگم سے اور دوسری بیگم سے, تیسری بیگم سے 4. نہیں, ابھی آپ نے کہا دوسری بیگم سے 4, تیسری آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نکاح ہے رخصتی نہیں ہوئی. تسی میرے وکیل ہے, میرے کو ساری کہانی پوچھن دے ہو, یا تسی مطلب کوئی نویں گل کو مطلب میرے تے پانا چاہتے ہو؟ نہیں, آپ نے چونکہ ابھی کہا نا, تہاڈی اردو جڑی ہے نا, مینوں اس زمین دے وچ تہ خانے 7ویں تہ تے پہنچا دے گی. میں تانوں دس دوں نہیں. جنیاں شادیاں تسی کیتے, تسی ویسے ہی تہہ چ پہنچے.
تو ਟੋਟਲ 5 ਬੱਚੇ ਆਪ पांच बच्चे 4 ਬੇਗਮਾਤ 4 बेगम। 4 ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਰੋੜੇ ਵਲ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जब दुखी होते हैं ना शाह जी, इनके अंदर का सिंगर जागता है। गला इनका बहुत अच्छा है। 4 औरतों ने दबाने की कोशिश की थी, वोकल ऐसे सेट हो गए ने। मिर्जा साहब मेरे साहब उदास हो गए। जी, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वाह वाह वाह। ये किस बेगम के लिए गा रहे हैं आप? ये रखिया ले नु कहने। नहीं, किस बेगम के लिए गा रहे हैं वैसे? ये जो मेरे 4 बच्चों की माँ है दूसरी जो बेगम है जी, ये उनके लिए आप गा रहे हैं। जी। वैसे इस वक्त उन्होंने दूसरी शादी कर ली है? कर ली है। कर ली है, तो अब तो फिर कोई इम्कान भी नहीं, यानी कि कोई इम्कान भी नहीं है, हाँ। लेकिन अब तक वो मैसेज आते हैं कि अब मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा अब वक्त जा चुका है। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। ਵਾਹ। वाह वाह। हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वाह। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुँचा था। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुँचा था। तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वाह मिर्जा साहब। अच्छा मेरे साहब, ये तो चलें एक हादसाती शादियों की आपने बात कर ली, मगर जब आपने शादियां की, जिस भी औरत से आपने शादी की, 1 2 3 4, तो आप क्या देखते थे? यानी कि हुस्न देखते थे, आप देखते थे कि भाई सरमायादार हो, औरत के पास पैसा हो, या सुघड़ हो, क्या चीज देखते थे ये आप? टाइम देखते थे। मेरे साहब, आपको थिएटर पे ज्यादा मजा आया या टेलीविजन पे काम करके ज्यादा मजा आया? लुत्फ स्टेज में आया। उसकी वजह? और ही गाला पै जाती। मेरे साहब, कभी हुट हुए आप? एक दफा थिएटर पे ऐसे ही होता है शाह जी, अच्छा। जरूरी नहीं कि हर कैरेक्टर ही आपका एस्टेब्लिश हो। हाँ। अब देखे पाशे का नींद का कैरेक्टर वो भरपूर निभाया। मेरे साहब, सबसे ज्यादा आप कब हुट हुए? कोई याद अगर आपको आता हो? नहीं, कोई ऐसा पोर्शन ट्रैक हो जाता है तो फिर जाहिर है आर्टिस्ट को कोई ये ग्रंटेड नहीं होता कि उनको दाद देंगे या उनको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, मतलब आप कितने अरसे थिएटर किया? आप कितने बरस थिएटर किया आपने? मैंने तकरीबन 42 43 42 साल Yes. थिएटर किया आपने? जी। आपकी उम्र क्या है? 64 ईयर्स। ये पिछले साल सांप बन गए लेकिन मैंने कभी फील नहीं किया। कि मैं सांप बन गया हूँ। अच्छा शाह जी, बाज़ औक़ात ना कोई मेरे साहब ने बताया है कि अक्सर ड्रामों के ना पेमेंट्स नहीं मिलती होती थी शुरू में, क्यों मेरे साहब? हाँ जी, ऐसा ही था। तो एक वाकया इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, शेयर करें ना हमारे साथ। सर वो सरगोदा का वाकया आपके शहर का, अच्छा, और वाकया भी तो आने क्या है। और महसूस ना करना। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ये पेमेंट इन्होंने ले ली है, इन्होंने अपना मौकफ दुरुस्त कर लिया। मैं ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਰਗੋਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਵੀਨਸ ਥੀਏਟਰ, ਅੱਛਾ, ਵੀਨਸ। ਵੀਨਸ ਚੌਕ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਵਜੇ ਨੂਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ 5-6 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੱਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਟੱਲੀ ਮਾਰੀ, ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਮਾਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ 7-8 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ।
ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਹੋਸ਼ ਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 6 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ। नहीं मेरे ख्याल 20 साल तो हो गए ना मेरे से। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ अच्छा 20 साल पुरानी बात। 20-22 ਬਲਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। अच्छा तुम शरबत अल चौक खलोते हो, पैसे मांग रहे हो, पैसे नहीं लब रहे? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਆਇਆ। यार पैसे लबे के नहीं लबे? ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਲੱਭਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। दरवाजा खड़काया फिर भी नहीं आया। नहीं मगर अभी आप कह रहे थे कि आपकी और उसकी गुफ्तगू हो रही थी। जब उसने फिर वादा तीसरा किया तो तीसरे वादे में दरवाजा नहीं खोल रहा। अच्छा अगली मरतबा जब आप गए? अगली जो एपिसोड है। ठीक है। अब कितने दिन बाद आप गए? ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ अच्छा जनाब पता है शरबत वाला चौक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ तो पैसे कटाना वाकई औखा काम हैगा। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਲਾ ਮੈਂ ਬੱਜਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਬੱਜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। तो आपने वो लेला उठा लिया? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। नाज़रीन प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, नए सेगमेंट्स के साथ आएंगे। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है कहावतें जो ज़िंदगी बदल दें। और आज जो कहावत हम डिस्कस करने जा रहे हैं निस्बतन इसका इस्तेमाल कम होता है। जो बहुत ज़्यादा यानी कि उर्दू पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अदीब हजरात जिन्हें आप कह लीजिए, वो तो फिर भी इसका इस्तेमाल कभी ना कभी कर लेते हैं, पढ़ने में भी आ जाता है, लिखने में भी आ जाता है, मगर आम आदमी जो है वो इसका इस्तेमाल ज़रा कम करता है। अलबत्ता इस कहावत से जो कहानी जुड़ी है, जो वाक़या जुड़ा है, वो बड़ा दिलचस्प है। अरे ये कहावतों वाला सेगमेंट काफी देर बाद नहीं हो रहा? वो हम चाह रहे थे कि आप लंदन से वापस आएँ तो हम करें। कैसा क्यों बना के बैठे हो। आज किसकी शामत आ रही है इस सेगमेंट में? अच्छा मज़े की बात आपको बताऊं, ये कहावत ना मुझे आपको देख के याद आई। शामत आई है जी। आज मेरी हार गई। नहीं तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे देख के आपको ये कहावत याद आ गई? नहीं, आपने सच्ची बात है, कोई कुछ ऐसा नहीं किया, ना कोई आप में तब्दीली आई। क्योंकि इस कहावत का ताल्लुक जो है ना वो तब्दीली से है। एक शख्स जब किसी कल्चर में रहे और उस कल्चर में इतना ज़्यादा रच बस जाए, कोई भी जब बहुत ज़्यादा रहे ना किसी जगह पे तो फिर वो वहीं का होकर रह जाता है बाद में। तो बाद का जब वो अपने मीठा मीठा प्यो अपने कल्चर में जब वापस आता है ना, तो आपने खैर ऐसा कुछ नहीं किया, मगर अच्छा, बार बार आप मुझे यकीन क्यों दिला रहे हो? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे हकीकतन कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि आप देखें ना काफ़ी अरसा आप वहाँ रह के आए हो तो ना कोई आदत ही पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे आदमी कहता है भाई आज मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि अच्छा भाई ये शख्स जो है ये कुछ अरसे लंदन में यूके में रह के आया है। या आपने कहा हो कि भाई मैं आज ब्रिटिश बेक्ड बीन्स खाऊँगा, तो ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी। मगर मुझे ख्याल आया कि यार जब लोग बाहर से आते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, यानी कि ख़ास तरह का उनका नौबिश रवैया बाज़-औक़ात हो जाता है। ये कहावत जो है ये बुनियादी तौर पे उसी को एड्रेस करती है। आई लव माई कल्चर शाह जी। मैं तो उत्थे जाके भी पावे खान रहा था। उत्थे मेरा एक दोस्त है माइकल भज्जा। अच्छा जी कहावत है, कहावत ने छोड़ो जी, जेड़ा चिट्टा कोट पा के पप्पू लग रहे हो ना ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਜੋ। शाह जी ਇਹੋ ਜੀ ਘੜੀ ਔਰ ਉਸ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਜੀ ਅਕਸਰ ਦੂਲੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ। ਉਹ नहीं भाई वाला
ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ शायरी आपने कोई इसकी वजाहत नहीं की, किसकी? ये अंगूठी और घड़ी की। घड़ी की? हाँ जी, हाँ जी। यार ये हसीब साहब ने मोहब्बत से जनाब हमें पहना दी है। उनका नाम हसीब है। भाई नाम हसीब है, वैसे वो हबीब हैं और दिल के करीब हैं। बात अभी तक वैसे वाजे हुई नहीं शायरी, और आज लगता है आपने ताज़ा ताज़ा फेशियल करवाया है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ये आज काफी चिकने लग रहे हैं। है ना? है ना ओहो चिकने। क्या कह रही हैं? चिकने शायरी हम वो सेगमेंट कर रहे थे। कहावत का। नहीं नहीं, अंगूठी और घड़ी जो जिंदगी बदल दे। भाई हसीब साहब का ख्याल ये है कि यार ये अच्छी लगती है। नहीं अच्छी तो बहुत ठीक है, लगी। मैंने उनको बहुत कायल करने की कोशिश की कि यार मेरी आदत नहीं है और मतलब रहने दें। नहीं लेकिन अच्छी लग रही। ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਵੇ तो उन्होंने कहा आपको इतराज़ है? मैंने कहा नहीं कोई इतराज़ भी नहीं है, पहनी भी जा सकती है, मोहब्बत से दे। तो उन्होंने मोहब्बत से दी, हमने पहन ली। वापस से आपको कोई भी अंगूठी दे पहन लेते हैं। हाँ अगर किसी किस्म की कोई कमिटमेंट ना चाहे तो पहन ले। अच्छा मैं भी सावला है, दूसरी कमिटमेंट तो डर दे। तो मुझे पुराना एक जुमला याद आ गया। वो अब तो खैर मैं वो एक दो बार मेरी बेगम ने चूँकि पे एतराज़ भी किया, मगर मैं सुना देता हूँ आपको। मतलब अब मैं पुराना कहा हुआ जुमला सुना रहा हूँ। वाह। मैं अब ये नहीं कह रहा कि मैं अब दोबारा कह रहा हूँ, पुराना। जहन में रखिए, पुराना कहा हुआ ना। तो हमारे यहाँ आम जो पाकिस्तानी मर्द है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आम पाकिस्तानी मर्द जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, ਵਾਹ तो उसको क्या चाहिए होता है ज़िंदगी? एक मोहब्बत करने वाली वफाशार हसीन ताबेदार अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मुश्किल काम है, मगर हो जाए तो ठीक है। लेकिन मोहब्बत करने वाली वफाशार बीवी और एक महफूज सा इश्क। अच्छा महफूज सा इश्क अगर तुम इधर उधर वेख के यानी मेरा एक क्वेश्चन है जनाब कि हर बंदा बीवियों से इतना खौफजदा क्यों होता है? वो बेचारियां बड़ी बेजरर होती हैं। इसका संजीदा जवाब इसका चाहिए या आज दे दियो जवाब, मेरा ये शक निकल जाएगा। क्योंकि मैं कई बारी रिकॉर्डिंग तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ भी गया, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ और जिन्नी जल्दी ਤੁਸੀਂ घर पहुंचते हो मैं हैरान हो जाना। इसका ताल्लुक तो मेरी शराफत से है। नहीं शराफत तो नहीं, ਤੁਹਾਡੇ खौफ तो है। पता नहीं घर जाके तुझे हाजिरी लानी होती है। यार ये डिपेंड करता है लोगों के अपने अपने ताल्लुकात पर, अपने अपने रिलेशंस पर। कुछ लोगों का बहुत अच्छा ताल्लुक होता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ और दोस्तियां होती हैं और सारी ज़िंदगी बहुत अच्छा ताल्लुक चलता है उनका। और वैसे मुशाहिदे में ये आया है कि ऐसे लोगों की तादाद ज़रा कम होती है। और दूसरा मेरा ख्याल ये है कि अब वो शायद वजह ये है कि लोग मर्द जो हैं वो डरते तो शायद नहीं है, मगर बहस से शायद अवॉइड करने के लिए, तकरार से शायद अवॉइड करने के लिए। ठीक है और उसकी वजह ये है ख़ास तौर पर हमारे माशरे में कि ऑलरेडी एक आदमी जब सारा दिन की मुशक्क़त के बाद, काम वाम के बाद जब घर जाता है तो उसको लगता है कि मज़ीद यार अब क्या बहस करूं। बहस करनी तो बहस से बचने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर कहे आप कहें फबेहा। उसको बाज़ औक़ात ये नाम दे दिया जाता है, कभी कोई डरता है। मेरा ये ख्याल है। वैसे मेरे ख्याल में जब मर्द सुबह उठता है उसको भी जल्दी जल्दी घर से निकलता है कि क्या बंदा बहस में पड़ गया। वो किसी दोस्त ने मुझे ये शेर सुनाया इसी सिचुएशन पर कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह का जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद है। आपको ये शेर यूँ कहना चाहिए कि दो दो मरतबा ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह। मेरे से कितनी तनकीद कर दे मैंने 4 ब्याह की थी अच्छा मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि मैंने किए हुए हैं। अच्छा मैं ज़्यादा शादियों के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 4 किए हुए हैं। इधर के हाल में मैं ब्रेक पे ही चला जाऊँ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का और आज का गीत पेश कर रही हैं फरा नाज। जी फरा बीबी।
चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, वे मैं कुट कुट देनिया गंढा, वे चन्ना तेरी याद न भुले, वे तेरी याद न भुले। मेरे सावां विच आवी जावी, मेरे सावां विच आवी जावी, मेरे पलकां दे लाज निभावी, के अखियां चों नीर न डुले, वे तेरी याद न भुले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। खाली करके प्यार दी झोली, ना मैं रोई ना मैं बोली, ना मैं रोई ना मैं बोली। मेरा हो गया दर्द सवाया, मेरा हो गया दर्द सवाया, वे मैं फेर भी जग तो लुकाया, के दिल वाला पेत न खुले, वे तेरी याद न भूले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। मिले विछोड़े प्यार दे बदले, कूक दिया मैं दिया गजरे। मिले विछोड़े प्यार दे बदले, कूक दिया मैं दिया गजरे। मेरा सचेरा शिंगार रुलाया, मेरा सचेरा शिंगार रुलाया, मेरे रब नु ख्याल न आया, कि कल्ला कल्ला प्यार न रुले, वे तेरी याद न भूले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। दूर तेरे कोलो हो के न रोवा, तेरी नहीं ते किसे दी न हो, तेरी नहीं ते किसे दी न होवा। मेरा हर साथ कुरलावे, मेरा हर साथ कुरलावे, मैनू मौत कदे ना आवे, जे मैनू तेरा प्यार भुले, वे तेरी याद न भुले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। क्या क्या तो जो गाने के बोल है ना, कि कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके हाथ में कोई चीज़ हो तो याद रखने के लिए जब उसमें गिरा लगा देते हैं तो वो उनके हाफजे में रह जाती जी जी है। ये तो मेरी चुन्नी दियाँ रेशमी तन्ना, फिर मैं कुट कुट देनियाँ गन्ना, कि चन्ना तेरी याद ना भुले। अब मिर्ज़ा के बारे में मशहूर है, गालिब के बारे में वैसे तो किताबों में ही आया है कि वो रात को जब कैफियत तारी होती थी तो 5 शेर 6 शेर 7 शेर अगर हो रहे हैं वो लिखते नहीं थे बाज़ औक़ात, और वो ना अज़ारबंद में गिरा लगाते जाते थे। वाह। शेर कहते जाते थे और गिरा लगाते जाते थे, और फिर सुबह गिरा खोलते जाते थे और एग्जैक्ट उन्हें याद होता था
کہ جو گرا لگائی اس نمبر پہ کون سا شعر ہے, تیسرے نمبر پہ کون سا شعر ہے, اور پھر وہ اتار لیا کر. لیکن ویسے بھائی وہ جو گلزار صاحب نے وہ فلم بنائی تھی اپنا غالب, وہ سیریل تھی ویسے, جی سیریل, دوردرشن سے شاید وہ ان کے ہاتھ میں تو رومال تھا میرے خیال. ہاں, وہ رومال پہ گرا دیتے جاتے ہیں وہ. جی دیکھیں یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو آپ نے اس وقت چھیڑ دیا. پتہ نہیں اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے چونکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور گلزار صاحب بہت بے پناہ, آپ کو پتہ ہے میرا ان کا تعلق ہے, مراسم ہے, اور بے پناہ قابل احترام ہے وہ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تاریخ میں یہ بھی آیا ہو کہ غالب جو ہیں وہ اگر وہ ہزار بند کو گرا دے سکتے ہیں تو رومال کو بھی ہو سکتا ہے کہ آیا ہو. مگر میرے جو مطالعے میں زیادہ تر گزرا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر رات کے وقت اگر کیفیت طاری ہوتی تو ہزار بند کو وہ گرا دیتے, رومال اگر دستیاب نہیں ہوتا. تو اب میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, این ممکن ہے گلزار صاحب نے جو ریسرچ کی ہو اس میں رومال بھی ہو, تو ان کی ایستھیٹکس نے یہ گوارا کیا ہو کہ بھئی اب ہزار بند کیا دکھانا, میں رومال پہ کام چلا لیتا ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ تاریخ میں جیسے کہ ہزار بند ہم نے پڑھا ہے, اس کے علاوہ رومال کا کہیں تذکرہ نہ ہو, مگر جمالیات کی خاطر گلزار صاحب نے یہ کیا ہو. واہ, ایک بات, مگر یہ فرق ہے ویسٹ میں اور ہمارے یہاں. وسط موجزات کے اوپر ایک فلم میں نے دیکھی, یا ادروائز بھی وہ جو بایوگرافیز بناتے ہیں نا, ویسٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں. وہ اپنے خواب, اپنی خواہشیں تاریخ بتاتے ہوئے کم سے کم ڈالنے کی کوشش کریں. واہ, کہ میں اس شخص کو ایسے دیکھنا چاہتا ہوں. نو, وہ شخص جیسا ہے اسے ویسا دکھائیں. بہت اچھا. اس کا کام امپورٹنٹ ہے. یہ ایک فرق ہے جو ہم نے آج تک اس طریقے سے نہیں سیکھا. کی مثال میں آپ کو دوں, ویسے ایک بہت بڑے پینٹر نے مجھے بتایا, ان کو جب ایک کانٹریکٹ ملا قائد کی تصویر کا ایک, اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں یا کسی جگہ لگنی تھی, تو اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو قائد کی اس تصویر میں سگار یا سگریٹ تھا, غالباً سگار تھا. تو ان سے کہا گیا کہ یہ سگار مت دکھائیے گا آپ تصویر. حالانکہ اگر قائد سگار پیتے تھے کوئی برائی نہیں, اسے دکھائیے آپ, مگر وہ امیج جو ہے نا وہ ہم اپنے طور پہ لوگوں کے امیج بنانا چاہتے ہیں. مجھے اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو میں اس کی تاریخ کو بدل دوں گا, مگر میں اس شخص کو ویسا دکھانا چاہوں گا جیسا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. واہ, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں وہ ٹھیک بھی ہو. اسی لیے ہماری سوسائٹی میں اتنا بگاڑ ہے کہ ہم نے اپنے تصورات کو اتنا ٹھوس دیا ہے اس سوسائٹی کے ہر شعبے پہ, ایک عجیب و غریب سوسائٹی جو ہے وہ سامنے آ گئی. لوگوں کو جیسے وہ ہیں ویسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. واہ, ہم ان کی تصویر بناتے ہوئے جھوٹ بولتے, ہم ان کی تاریخ بتاتے ہوئے جھوٹ بولتے, ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے بھی جھوٹ بولتے. اب کلوزنگ پہ آپ نے مجھے کیا چھیڑ دیا. کوئی اچھا شعر سے جی. یار ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا, کچھ ریلیونٹ ہے بھی, کچھ نہیں بھی ہے, مگر یاد آ گیا. جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. ناظرین یہ تھا آج کا شو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.